siguranong manlalaan. Sa taas sa pandemya, daghan nga mga lumulupyo sa sugod ang walay trabaho o panginabuhian. Uban sa kadaghanan nga naay kasinatian sa pag-welding o ubang mga publikasyon nga trabaho, nagsugod sila paghimo og mga planter o basket na may metal nga kasikas nga gikuluban ginalaan sa uyapong rata. Yukbuan ta ang balang patron din sa lungsod sa sugod, si Senyor Santiago de Apostol. Sinugdanan sa pag-ampo, Sinugdanan sa katugi, sinugdanan sa paglambo. Sogod, akong garbo. ako si Dalit Tini Francia, gikan sa Barangay Kalumbuyan. Ako si Susan Casimilio, gikan sa Barangay Tabunog. Ako si Vivian Madera, gikan sa Barangay Langulog. Ako si Dong Gino Doralos Trigan, ikan sa Barangay Liki. Contingent number 3, gikan sa Barangay Kalumbuyan, Barangay Liki, Barangay Tabunog o Barangay Damolog. Ania ang tribo Kulturang Suguranon. Sugod
Contingent number 3, Tribo Kulturang Suguranon. Head of Delegation, Honorable Dalit Tina Francia, Barangay Cluster and Barangay Captains. Barangay Kalumbuyan, Honorable Dalit Tina Francia. Barangay Liki, Honorable Joseph Tadeo Strigan. Barangay Tabunok, Honorable Susan Casinilio. Barangay Damolog, Honorable Vivian Madera. Choreographer, Romero Titong Palabrica. Dance Masters, Rafi Pilayo, Jerome Atilio, Jose Monterde and J. Trix Candol.